खोपड़ी तोड़ रे खोपड़ी আমার দোকান এটা মালিক মনোজ দা সাদাম উলি আছে और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है कुंडली केजी किमान हेतु कला रेडी एक्शन बोर्ड अंगड़ी बारे रे बिलाही पास्ता है कुकुर लेकर दे आलू के दाल एक का वस्तु का दुकान दिया नहीं है इनका दुकान दिया नहीं मत में रूपा ना मानो बस मेरा पानी डाला दे ডাইভিং কৰি আছে হেবলে আমাৰ মাষ্টনি ইয়াৰ মাষ্টনি হাজবেণ্ড দাদা হাই বুলি কৈ দিয়ক হেবলে আমাৰ টিকলি নাই কি নমৰা অহি মনোজ দা নমৰা কৈছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কেনেকুৱা হয় কুটিপতি আহি আছে A few moments later হ'ব পাছত ফোন কৰিম মোৰ ভাত বনাবলৈ